अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़हर सईद है और मैं आज आप लोगों को अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग बताऊंगा। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। आ जाएं। जी, अम्ब्रेला फ्रॉक आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। अम्ब्रेला फ्रॉक की शेप आपको बताते हैं किस शक्ल में होती है। ये ऊपर हमारी पेटी होगी और ये बाजू होंगे और यहाँ पर ये अम्ब्रेला का घेरा आएगा और ऊपर बेबी कॉलर भी लगा सकते हैं और सिंपल गला जो भी बनाना चाहें। साइड पे आपके बेल्ट आ जाता है इसके। अगर तो ये फ्रॉक आपके पास मौजूद होगी तो आप इसमें से साइज़ सारा नाप लेंगे कि ऊपर से पेटी का नाप कितना है और घेरे का साइज़ कितना है। आपने दोनों साइज़ नाप लेने हैं। लेकिन अगर आपको उसने शर्ट का नाप दिया है और आपको वो कहती है कि बॉडी का साइज़ आपने रखना है, जो पेटी का साइज़ है वो हमने रखना है, शॉर्ट रखना है, लॉन्ग रखना है या नॉर्मल रखना है। अगर वो कहते हैं कि ये शॉर्ट रखना है तो आपने क्या करना है, इसकी जो लेंथ होगी वो तीरे से 2 इंच कम होती है। और अगर आपने इसको लॉन्ग रखना है तो इसकी लेंथ होती है तीरे के बराबर आएगी। और अगर वो आपने नॉर्मल रखना है तो इसकी लेंथ तीरे से 1 इंच कम होगी। ये 3 साइज होते हैं ऊपर वाले पोर्शन के। शॉर्ट बॉडी होगा, लॉन्ग होगा या नॉर्मल होगा। शॉर्ट के लिए क्या करना है, लेंथ में तीरे से 2 इंच कम करना है और लॉन्ग के लिए तीरे के बराबर रखना है और नॉर्मल के लिए तीरे से 1 इंच कम रखना है। ये इसकी लेंथ इसकी निकल आएगी। वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इसका। अब हमारे पास शर्ट का साइज़ है। शर्ट का साइज़ है, लेंथ हमारे पास 28 है, चेस्ट का साइज़ है 14, वेस्ट कमर जो है 13 इंच है और बाजू जो आर्म हमारे हैं वो आ जाएंगे 12 इंच लेंथ में। शोल्डर का साइज़ 12 इंच है। ये हमारा साइज़ है शर्ट का। हमारे पास उसने फ्रॉक का साइज़ नहीं दिया, आपको साइज़ उसने दिया शर्ट का। शर्ट से आपने फ्रॉक का साइज़ कैसे निकालना है वो आपको बताया जाएगा कि पेटी का पोर्शन क्या होगा, घेरे का कैसे निकालेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको मैं क्लियर करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कपड़े के ऊपर। ये मैंने आपको शर्ट के साइज़ से बताया है कि शर्ट का साइज़ आप ले रहे हैं। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए ऊपर वाला जो पोर्शन हमारा पेटी का पोर्शन है, पहले हम फ्रंट का कपड़ा ले रहे हैं। तो फ्रंट का जो आपने कपड़ा लेना है चौड़ाई में, वो आपने लेना है चेस्ट में आपने 3 ऐड कर देना है। चेस्ट हमारे पास 14 है तो आपने 17 इंच कपड़ा डबल कर देना है। चेस्ट में 3 ऐड करना है डबल कपड़े के लिए। ये हमारी इसकी चौड़ाई आ जाएगी। और इसकी जो लेंथ होगी वो मैंने आपको बताया है कि लॉन्ग बॉडी होगी, शॉर्ट या नॉर्मल। अगर इसका तीरा हमारा 12 है तो हम इसको शॉर्ट बॉडी बना रहे हैं, उसकी लेंथ हम 2 इंच कम करेंगे, 10 इंच आ जाएगी। और अगर आपने लॉन्ग बॉडी बनाना होगा, ऊपर से शॉर्ट घेरा रखना होगा, तो फिर आपने इसकी लेंथ 12 भी रखनी है, तीरे के बराबर रखनी है। अभी मैं इसको 10 इंच बनाऊंगा क्योंकि मैं शॉर्ट वाला बना रहा हूँ, तो 2 इंच कम कर रहा हूँ इसको। ये 2 इंच कम आ गया। जितना तीरे का साइज होगा उससे 2 माइनस करेंगे, ये शॉर्ट हो जाएगा। ये हमारी लेंथ आ जाएगी ऊपर वाले पोर्शन की, बॉडी की या पेटी की, ये लेंथ हमारी आ जाएगी। दोबारा देखें, ये आपने चौड़ाई ली है, जो विड्थ लेनी है वो आपने लेनी है जितनी भी चेस्ट का साइज है उसमें आपने क्या करना है, 3 ऐड करके डबल कर देना है। और लेंथ कितनी लेनी है, तीरे के बराबर लॉन्ग, नॉर्मल 1 इंच कम, शॉर्ट के लिए 2 इंच कम। इसके ऊपर आप ड्राफ्टिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग का प्रोसीजर आपको बताया हुआ है। तीरा हमारा 12 है, 6 आ गया। यहाँ से आपने क्या करना है, 1 ऐड करते हैं, 7 हो जाएगा। और अगर बच्ची वीक होगी तो 1/2 इंच ऐड करना है। ये 7 आ गया, ये 6 आ गया। ये हमने क्या करना है कि इसको उसी तरीके से ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक इसलिए बना रहा हूँ आपको समझ आ सके। वैसे शॉर्ट निशान में ये कट सकते हैं, तो इसको हम ब्लॉक की शक्ल में बनाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद तीरा डाउन यहाँ से 1 इंच हो गया, गला 2.5 आएगा और यहाँ से हमने इसको डाउन करना है, ये डाउन करना है इसी तरीके से। और यहाँ से 2.5 निकालना है, यहाँ से 1/2 इंच अंदर रखना है और मिला देना है। चेस्ट का साइज़ हमारे पास 14 है, 14 का हाफ 7 आ जाएगा। और कमर का जो साइज़ हमारे पास है वो 13 है तो 6.5 हो जाएगा। यहाँ पर चेस्ट के साथ कमर को मिला देंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे ऊपर और यहाँ से आर्म होल का राउंड दे देंगे। ये हमारी फ्रंट की कटिंग ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हमने बैक का जो कपड़ा लेना है वो डबल लेना है और इससे 1 इंच ज़्यादा ले लेना है। यहाँ से आगे से 1 इंच आगे ज़्यादा छोड़ देना है। और अगर इसे टिच बटन भी लगा सकते हैं और इसमें जिप भी लग सकती है, उसके लिए 1.5 या 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है। यहाँ पर ये हमने कपड़ा छोड़ दिया 1 इंच। उसके बाद हमने क्या करना है, बैक का राउंड यहाँ पर ही साथ देंगे। यहाँ से हमारा आर्म होल का जो राउंड बना हुआ है इससे 2 पॉइंट ज़्यादा ले लेंगे बैक के लिए। पहले आपने कटिंग करनी है, चारों पीसों को काटना है ऐसे इक्वल। पहले बैक से कटिंग करनी है आपने। यहाँ पर जैसे आपको बताया हुआ आर्म होल में आप एक ही दफ़ा राउंड घुमाएंगे,
کاٹنا ہے اور یہ اپنے کٹنگ کر دینی ہے. اور اس کی لینتھ ہمارے پاس یہ آ گئی ہے, یہ ہماری پیٹی کی لینتھ ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک کٹ لگا دینا ہوتا ہے کہ ہمیں فٹنگ کی سلائی کا پتہ چل جائے. ایک یہاں پر لگا دینا ہے, یہ ہماری فٹنگ کی سلائی آئے گی. اس کے بعد ہم نے بیک کو نکال دینا ہے اور فرنٹ کی شیپ کاٹ لینی ہے اپنے. فرنٹ کی شیپ کے لیے اسی طریقے سے ہم نے یہ راؤنڈ دیا ہوا ہے آرم ہول کا, اسی کے اوپر کٹنگ کر لیں گے ہم. یہ ہمارا فرنٹ کٹ گیا, یہ بیک کٹ گیا ہے. بیک کو مڈ سے ہم الگ کر دیں گے کیونکہ اس میں ہم نے زپ بٹن لگانی ہے, ٹچ بٹن لگانے ہیں. یہ ہمارے دونوں چیزیں آ گئی ہیں. اب ہم نے اس کا گھیرا کاٹنے کے لیے اپنے کپڑا ڈبل لیا ہوا ہے. ایسے دونوں کپڑوں کو اپنے ایسے ٹرائی اینگل میں فولڈ کر دینا ہے. ٹرائی اینگل میں فولڈ کریں گے تو ہمارا یہ ایسے بن جائے گا. ٹرائی اینگل میں بند سائڈ اپنے اپنی طرف رکھنی ہے, اوپن سائڈ پہ آ جائے گی. یہ جگہ آپ نے باڈی کے ایکول کرنی ہوتی ہے. یہ جو پورشن ہے ہمارا, جو باڈی کا پورشن ہے اوپر والا, پیٹی کا پورشن یا باڈی کا پورشن کہتے ہیں, بعض لوگ پیٹی کہتے ہیں, بعض لوگ باڈی کہتے ہیں اس کو. تو آپ نے اس کے ایکول رکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے نشان لگانا ہے. اس کے برابر ہی آپ کا نشان لگے گا. آپ نے یہاں پر بھی نشان لگا دینا ہے, یہاں پر بھی لگا دینا ہے. لیکن اس میں مین پوائنٹ ہے سمجھنے والا, جس کی وجہ سے یہ ساری شیپ خراب ہو جاتی ہے. 90% لوگوں کی جو شیپ خراب ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جگہ ایکول ہونا ضروری ہے. یہ آ رہا ہے 11 انچ اور یہ آ رہا ہے 10 انچ. اس کا مطلب ہے یہ ہمارا بیلنس نہیں ہے. جو لائن لگا رہے ہیں ہم وہ غلط لگا رہے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے ایسے رکھا ہے اس کو رکھنے کے بعد اپنے کیا کرنا ہے, یہاں پر ایک نشان اور ایک یہاں پر لگا دیا ہم نے, اس کو اٹھا لیا ہے. لیکن جو ہمارا کارنر بنا ہوا ہے یہاں سے نیچے اور یہاں سے ادھر, دونوں کا لیول ہونا ضروری ہے. تو اس کا لیول کیسے کریں گے؟ یہ ہمارے پاس آ رہا ہے تقریباً 11 انچ اور یہ آ رہا ہے 10 انچ. تو ڈفرنس ہمارا آ رہا ہے 1 انچ کا. آپ نے کیا کرنا ہے, 1 انچ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. ڈیوائڈ کریں گے ½ انچ آئے گا. اس کو ½ انچ کم کریں گے اور اس کو ½ انچ زیادہ کریں گے تو یہ ہمارا لیول آئے گا, یہ والا اور یہ والا. اور اگر آپ اس جگہ پہ پیٹی کو رکھ کے دیکھیں گے تو یہاں پر یہ بھی لیول آ جائے گی. دیکھیں یہ مین پوائنٹ ہے جو آپ کو بتایا ہے, اس کو فالو کرنا ہے آپ نے. کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے پہلے اس کو رکھا, جہاں پر مرضی رکھ لیں, جہاں پر بھی یہ سیٹ ہوتی ہے آپ رکھ لیں, نشان لگا لیں, اٹھا لیں. پھر دیکھیں کہ یہ اور یہ لیول ہے تو لائن لگا دیں. اگر دونوں میں ڈفرنس آ رہا ہے تو ڈفرنس جو آ رہا ہے اس کو, جتنا بھی انچ آ رہا ہے اس کو آپ نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. جو کم ہے اس کو زیادہ کر دینا ہے, جو زیادہ ہے اس کو کم کر دینا ہے. اب یہ 11 انچ آ رہا تھا اور یہ 10 آ رہا تھا, 1 انچ کا ڈفرنس تھا. اس کو ½ انچ کم کیا, یہ 10.5 ہو گیا. یہ 10 تھا, ہم نے اس کو ½ انچ زیادہ کیا, یہ بھی 10.5 ہو گیا. اور یہاں پر ہمارا جو پیٹی کا سائز ہے, باڈی کا سائز ہے, وہ بھی لیول آ گیا ہے. دیکھیں اسی کے لیول میں ہی ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے. لائن لگا سکتے ہیں آپ. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں سے ½ انچ نیچے لینا ہے اور اس کو راؤنڈ دینا ہے. آپ نے یہاں سے راؤنڈ دینا ہے اور اس کو کارنر میں لے جانا ہے آہستہ آہستہ. یہاں راؤنڈ کرنا ضروری ہوتا ہے, بالکل سیدھی نہیں ہوتی. یہ شیپ ہماری راؤنڈ میں ہوتی ہے. اب اس کی جو لینتھ لینی ہے وہ کیسے لینی ہے, اس کی لینتھ کیسے لینی ہے, کل لمبائی ہم نے لینی ہے. جو لمبائی ہمارے پاس ہے اس میں ہم نے 2 ایڈ کرنا ہے. لمبائی ہمارے پاس ہے 28 ہے. 28 میں سے 2 ایڈ کیا ہم نے, 30 ہو گیا. 30 انچ میں سے آپ نے 10 انچ کی یہ باڈی نکال دی تو یہ باقی کا پیس بچنا ہے 20 آئے گا. یہاں سے ہم نے اس کو 20 انچ ناپنا ہے. یہ ہم نے 20 انچ کا نشان لگاتے جائیں گے ایسے, اور 20 انچ پہ ہم نے راؤنڈ دینا ہے ایسے. آپ نے 2 ایڈ کرنا ہے, کل لمبائی +2 مائنس پیٹی کی لمبائی, باقی جو لمبائی بچے گی وہ آپ نے رکھنی ہوگی. یہ ہماری راؤنڈ آ جائے گا, اس پہ کٹنگ ہو جائے گی. اگر یہ پیس یہاں پر کم ہوگا پیس چلے گا. اگر آپ نے پیکو کرانی ہے تو پھر آپ اس میں 2 کی جگہ 1 جمع کریں تو آپ کی یہ جوڑ نہیں آئے گا, پیکو ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ باڈی کا لیول کیسے کرنا ہے. لیول کرنے کے بعد آپ نے اس کو اسٹریٹ کاٹنا ہے, ½ انچ نیچے رکھ کے راؤنڈ دینا ہے. راؤنڈ دینے کے بعد آپ نے اس کی لینتھ ناپنی ہے. لینتھ کا طریقہ یہ ہے کہ کل لمبائی میں 2 ایڈ کرنا ہے. لمبائی 28 تھی, ہم نے 2 ایڈ کی ہے, 30 ہو گیا. 30 میں سے ہم نے 10 مائنس کیا ہے. 10 مائنس کیا تو ہمارے پاس 20 بچا ہے. یہ 20 انچ آ گیا. تو اگر آپ نے پیکو کرانی ہے تو 1 ایڈ کریں گے اور اس کو اپنے ایسے 19 پہ راؤنڈ دے دیں یا 20 پہ دے دیں آپ راؤنڈ, اور دونوں کو ایکولی کاٹنا ہے ہم نے. پھر اسی طریقے سے 2 پیس رکھے ہوئے, ہم نے دونوں کو ایکول اسی طرح راؤنڈ میں کٹنگ کر دینی ہے. یہاں سینٹر میں کٹ لگا دیں گے اس کو, اور یہ ہماری امبریلا فراک کی شیپ آ جائے گی. یہ دیکھیں یہ شیپ ہماری بن جائے گی. یہ شیپ ہماری امبریلا فراک کی بن گئی ہے. اوپر یہ پیٹی آئے گی. یہ تھوڑا کرب آ رہا ہے, کرب آنا ضروری ہے. جب یہ جڑے گا تو یہ جو پہنیں گے تو ایسے اس میں فال آ جائیں گے ایسے.
لنکر پڑیں گے فال آئیں گی وہ اچھی لگتی ہیں. اگر اس کو اسٹریٹ کاٹیں گے تو یہ صحیح نہیں آئے گی, کھڑی ہو جائے گی فراق کی شیپ. اس کو فال آنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, اس لیے اس کو ایسے رکھا جاتا ہے. اچھا, آج آپ لوگوں کو امبریلا فراک کی کٹنگ کے بارے میں بتایا گیا کہ کپڑے کا شرٹ سے ناپ کیسے لیتے ہیں, امبریلا فراک کیسے بنتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے امبریلا فراک سے کاپی کرنا ہوتا ہے, آپ شرٹ سے ناپ لے کے کیسے امبریلا فراک خود سے بناتے ہیں. دوسری چیز آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے بیلنس کیسے کرنا ہے, وہ مین پوائنٹ ہے, ان کو آپ فالو کیجیے گا, صحیح سمجھیے گا, انشاءاللہ آپ کو ایزیلی سمجھ آئے گی. باقی آن لائن کلاسز کے لیے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں, اور ڈپلوما کورسز میں کرا رہا ہوں. جس کو ڈپلوما چاہیے اس میں ڈپلوما کورس کرے گا, اور ڈپلوما ایشو کیا جاتا ہے میرا. میں نے آپ کو بتایا ہے میرا اسلام آباد ٹریننگ کالج کے نام سے سینٹر ہے, جو 2 برانچز ہیں میں چلا رہا ہوں یہاں پر راولپنڈی میں. جو راولپنڈی اسلام آباد سے بلانگ کرتے ہیں وہ تو میرے انسٹیٹیوٹ میں آ سکتے ہیں, اور جو آپ لوگ دور سے ہیں, آؤٹ اسٹیشن سے ہیں, وہ آن لائن کلاسز کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.